جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئی، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئی، کفریت طاقتوں کا فریاد جام کر گئی، کفریت طاقتوں کا فریاد جام کر گئی۔ ان کے غلام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہے یہ، بے حد دلیر ہے یہ، اللہ کے شیر ہے یہ، بے حد دلیر ہے یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہے یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہے یہ۔ سب کے امام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ حق کے سفیر بھی ہے، مہر منیر بھی ہے، حق کے سفیر بھی ہے، مہر منیر بھی ہے، بر صغیر پاک و ہند کے امیر بھی ہے، بر صغیر پاک و ہند کے امیر بھی ہے، ماہ تمام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر، اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو، صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو، سید صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو، ان کے غلام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئی ہے، لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئی ہے، جنگ بھی فاروق اعظم ہم کو بتا گئے ہیں، جنگ بھی فاروق اعظم ہم کو بتا گئے ہیں۔ حق کا پیغام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئی، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئی، کفریت طاقتوں کا فریاد جام کر گئی، کفریت طاقتوں کا فریاد جام کر گئی۔ ان کے غلام
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের দরবারে, যিনি আসলে আজকে আমাদের এই অবস্থানে নিয়ে আসেন। আমরা সেই মহান রবের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বর্বরতার জামানায় যে সময় মানুষগুলোকে সোনার মানুষে পরিণত করছেন সেই মহামানব জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপরে ধন্যবাদ জানাই প্রচারগঞ্জের সমস্ত শ্রেণীর মানুষদেরকে, আলেম ওলামা, ইমাম মুয়াজ্জিন, খেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, অটোওয়ালা, কৃষক, দিন মজুর, সবাই যেভাবে দোয়া করছে, সবাই যেভাবে শ্রম দিছে, অর্থ খরচ করছে, অর্থাৎ একটা নিঃস্বার্থ নির্বাচন হয়েছে প্রচারগঞ্জের মধ্যে। এরকম সুন্দর নির্বাচন আমরা বুঝবার পর দেখি নাই। আমাদের বুঝের পর আল্লাহ তাআলা আমাদের একটা সুন্দর অংশগ্রহণমূলক এবং সুষ্ঠু নির্বাচন দেখাইল, যেখানে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করছিল। এই জন্য আমি পুরা প্রচারগঞ্জ উপজেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানাই, যারা যেভাবে পারছে সহযোগিতা করছে, সবাই ভোট দিছে। সকল রাজনীতিবিদদেরও ধন্যবাদ জানাই, তাদের আমরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা পাইছি। তো এই জন্য সবাই দোয়া করবেন, যেভাবে আপনারা দোয়ার মাধ্যমে আমরা এই বিজয়টা পাইছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই জায়গায় নিয়ে আসেন। এভাবে আমরা আবার দোয়া শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। 5টা বছর সফলতার সহিত, সুন্দরভাবে, স্বচ্ছতার সহিত, জবাবদিহিতামূলকভাবে কাজগুলো পরিচালনা করতে পারি, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি। এই জন্য সকলের কাছে দোয়া চাই, পুরো প্রচারগঞ্জ উপজেলাবাসীর সহযোগিতা চাই। আসসালামু আলাইকুম। اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا